Ay, basag siya. Ayan, ang glass. Ayan, platito. Puti. Hada maya bi. Ah, yabi. Maskur. Maya bi? Ang ganda nito. Ang ganda lang natin. Oh. Ang platito. Ang ganda nito. Ang cute niya. Ada sini. Ang ganda nito. Meron pang meron pang oh, ang ganda. Ay, kulay pink na pink. Ayan, oh. Oh, okay pa mga kabibi, oh, kulay pink. Wow. Sana all, oh, diba? Ang ganda, oh. Ayan, nakapulot tayo ulit. Sana all. Ayan, dami, oh. Oh, ayan, ang dami. Lalo, di. Di upoy. Si Maybe ay kasar. Kasar. Ayan niya, tapos kinukuha din niya. Nakaloko si kuya. Ayan eh. Hello. Sana all. Ay, takip pala ito. Ito oh. Kaya nga. Sayang. Ito, gusto kaya niya? Wala, kunin ko lang ito. Oh, wala yung takip. Baka mahanap ko yung bowl. Sana, oh. Oh, yan. Wala, basag naman to. Basag, Lodi. Ha? Basag. Ayan. Ayun. Ay, gold. Ayan, gold. Oh, gold na naman. Wow, meron din siyang gold pero nabasag, sayang. Ito. Para sa yung termo. Gold. Sana. Ganda nito, oh. Wala siyang takip. Ito, may ano ito. Meron siyang takip doon. Ayun, ang ganda, oh. Oh, ito, oh. Takip niya, gold. Tapos ito, ang ganda. Oh, ang ganda nito. Yan, ayaw ko naman yun. Ito. May platito. Ito, meron akong mag. Ganda pang bukur. Ayan o. Pang bukur. Sana all. Pang bukur. Thank you, brother. Ayan siya o. Sana all. Pangbukur. Ito rin oh.
Ha? Ayoding? Plastic? Ayan mga kabibi. Ha? Ang ganda. Gamit akong kuha. Lodi. Gold. Ay, hindi mo kinuha yung kater mo. Saan? Ayan, gold, oh. Kasi ilanong isa, oo. Oh, gold. Kaya nga. Wait lang. Oh, may takip to. Yan siya, oh. Wow. Ay! Ayan, oh. Yee! Sana all. Ayan, oh. Ganda. Wow, ganda niya, oh. Yes, it's new bago. Meron tayong tsinelas na bago. Yung platito, oh. Ala, praris niya. Ang cute. Ala, ito, ang ganda, oh. Babasagin. Wow. Ano to? Ay, sayang to. Oh, ayan, oh. Ito, plastic. Ayoko niyan. Ayan to. So, ano to mga kapinili? Ano, takip na yun. Kaso lang basag. O, ito siya. O, ito, heart. Sana all. Ito din. Sana all. Oh. Woohoo. Oh. Hihi. Wala. O, diba? O, ayan. O, babasagin. Ganda, o. O, ayan. Ang ganda. Ito pula. O. Green. Ganda nito, ah. O. O, ang ganda. O, diba? Ayan mga kabibi, oh. Ala, ano ba to? Cute naman ito, oh. Latito. Babasagin kasi. Ayoko nyan. Baka madali itong mabasag, oh, sir. Ang ganda niya mga kabibi. Sir. Oh, ayan. Ganun ko. Ayan, lagay natin dyan. Ganda ng, ayan, ganda nito mga kabibi, oh. Ayan. Ala, sana all. Sana all. Ayan, o, diba? Oo. Ayan. Ayan, o. Ayan, wala yung ano nito, eh, pakit. Sa ganda sana to mga kabibi, oh. Wala yung ano niya. Ang ganda ko naman. Ganda. Wala yung ano niya. So, ito ang nakuha ko mga kabibi. Ang ganda nito, oh. Kunin ko nga, hanapin ko yung Pyrex na yan. Yeah. Oh, ayan, oh, ito, oh. Ulot namin, oh, ito. Ang laki yan, ang laki-laki. Ito, oh, gusto. Ayan, oh, round, ala. Ganda ba? Oh, ito. Wala, ang dami, ah. Oh, dami. Ito, malalaki. Ito, malalaki. Ala, sana all. Oh, ala, sana all. Ganda naman ito, salamin, oh. Bawal daw yan na pulutin. Para saan ba ito mga kabibi, oh. Ayan, mga yan. Oh, walang sakit. Ano ito? Oh, latito. Ayan, ganda. Ito, oh. Oh, ano to? Oh. Ang dami ka na nakuha? Oh, hayaan mo na. Kanina ka pa, eh. Kanina ka pa. Saan? Sako? Ayaw ko niya. Para saan to? Ha? Ang ganda pang... Para saan? Alam mo, lagyan ng isang pirasong adobo yan. Buksan mo nga. Oo. Ay, lumiwa. Grabe na yan. Hada upoy, hello. Stainless. Ala, oh, ang cute naman ito. Stainless. Ayan, oh. Ito, lagyan ng asukal. Ito, oh, ito. Ganda. Oh, diba? Oh, yun. Wala akong mapaglagyan.
Oh, wala akong mapaglagyan mga kabibi. Wala, ang bigat. Wala akong mapaglagyan. Walang karton. Ano, ang dami dito pero ano, hindi na mapakinabangan. Sa akin din, yehey! Oh, first box! Wala, pero Kunin ko muna yung kunin natin. ayan o. Ayan, tapos ito. Sana all. Sana all. Wow! O, diba? Ayan. Ay, nakabutaka naman ako. Ay, ito yung pinulot ni KMJ. Binigay niya sa akin. Sana all. O, diba? Oh. Ang ganda! Wow! Ganda! Ito, ang maganda oh! Mabilis ito mabasag! Oh, ayan! Ano? Para saan to? Oh, wow! Ganda oh! Oh! Woohoo! Woohoo! Oh, gold! Gold din o gold! Nice. Yes, see? Gold! Ay, gold! Stainless! Yes, See? yes, this is very nice. Oh, stainless! Yes. Oh. Gold. Yeah! Gold, yeah. Ang saya-saya ni Kuya! Yes. Gold! Yeah! Golden Virgo. Gold of Virgo! Kuya! That's one also! Yes, yes, yes. Dapat may takip to! Very nice. Very nice! Yeah. Yan, My video, takip to! my video coming? Yeah, video! Yes, okay. You want also video? Yeah. Yes! My Gold! video, you see all people keeping. Yeah! Philippines! Yeah. All around the world! Yes, Yan o. this good. Yes! Oh, give me that! That one also! That one! Ah, That this is one! this? Yes! Yes. Ah. Oh, yes. Yeah. Okay. Oh my God. Very nice. This Food warmer! yes. Yeah! You put something Oh. food there. It keeps warm. Good. 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 Oh, Very nice! very nice. Baby, baby. Good baby! Yeah. Yeah. Yeah! Very This nice! cooking. Yeah! Cooking! Okay. Yes. Very big! Oh, very nice! Yes. Oh my God! Oh my God. Very Oh my nice. goodness! What else? They will see you in YouTube. Yeah, yeah, yeah. Very nice. This bag. My This bag. assistant, This bag, Lady Diana. Lady Diana. Oh, very nice. Very nice. Yeah. Yes, bag, bag Ooh, and what? body wash. Yes. This. Oh, very nice. This. You see? Oh, very You nice. see? Oh, wow. YSL. This original. Yeah, Original. original. Yeah. Yes. Yeah. Wow, sana all. Yes. Sana all. Yes. Oh, YSL. Yay. Oh, this one. Yes. This. You see? Maybe this is not okay. Oh, Chanel! Zembala! Yes, oh, very nice. What is this? Oh, wow! Sana all! Yeah, sana all! What is this? Oh, Louis Vuitton. Yes. Wow, that's Very, nice. very, very nice. Yes, I like this. This. Very nice. Yes, yes. Yeah. The dress. Oh, sana all! What is this? This Lady Diana. Bottega! Original. Original. Chinat? Ah, yeah. Yes. This country big shop. Wow, sana all! Oh, that's huge.
Ah, yeah. Oh Good. my goodness, I'm very rich now. Yes, I'm very, very rich now. Maybe see money here. Oh, carbon? Yeah, it's still Good, okay. good, good. Very Yeah, nice. yeah, very nice. Oh, this one, happy money. Okay. Okay, another Wow, one. shirt, Ah, t-shirt, yes, yes. made in Thailand. No, not made in Thailand. Thailand. Murado. Murado branded. Yeah, yeah, yeah. Another one, another one. Oh, this is pillowcase brother. Again. Oh, this is Balu, balu. Balu, yeah. Balu sino? What is balu? This balu. Barbie. Yeah, yeah. Oh, I mean Barbie. Okay, again. Shirt, you. Yes, yeah. Made in Made in Japan. Japan. Yes, this you. Superman. Oh, supermarket. 7-Eleven. Yes. Yeah, original. You want? Original, yeah. You want? Original, yeah. No, for you. No. Oh. This original. Oh, finish. Yes, finish. Dress. Yeah. What else? Lodi, may kasama ako. Inaalis siya. Also this one. Original. Original, yeah. Derska. Sino yan? This. Derska, finish. Yes. Yay. Also. Finish. I need that one. Yes. Finish there, brother. Yes. Thank you for watching. Thank you, brother. What's your name? Yummy. Jamil? Yeah. Oh, Jamil is handsome. Yeah. Yes, mashallah. Thank you, Jamil. Thank you so much. You helped me for Yes. segregate these items, the bags, especially the bags, the kitchenware. Thank you. Thank you. What you Bye-bye. I'm Bestie Buddy. Missing body. Eh, sinang etot? Yes. Okay. Okay. Bye-bye. Yes. My car. Oh my goodness, tinulungan niya ako ano ba? Ito yung first batch na nakuha ko, mga kabibi. Yan o, daming bag. Sana all. Ang gaganda ng mga bag, mga kabibi. Yan, o, grabe o. Ang gaganda ng mga bag. Sana all. Sana all. O, grabe. Ito, lalo ito, ang ganda o. O, ang ganda nito o. Diba? Ang ganda. Oh, yan, ang ganda. O, diba? Ayan. Ayan, grabe. O, diba? Gold pa yun. Gold. O, sige. Ayan, o. Ayan. Wala. Wala sana all. O, diba? Ang ganda talaga. Ang dami. Ayan na, o. Ano dun, sa furnitures yun. O, diba, mga kabibi? Ang dami yung kuha. So, ayan. Ilalagay ko na dito yung grabe, ang laki-laki nito, mga kabibi. Oh. Dami. Ayan. Ayan. So, lagay ko dito. Ayan. Tapos, may mga gold pa tayo, mga kabibi. Wow. Diba? Ayan, diba? Yan. Then, ito. Wala. Baka ano ito, mga kabibi, mabasag. Ayan. Bigay ko na eh. Ayan, nawala yung mga pulot na nagsabi pupunta para ibigay yung napulot. Sayang, para meron siya sa gamit. Kasi ito din. Diba? Sana all. Platito. Ito, platito. Ayan. Diba? Ang ganda. Yan. Mga platito. Ayan, Ito, gold. Sana gold. Grabe, gold, gold. Ito. Ayan din, platito uli. Yan. Yan, diba? Wow, sana
Lodin. Oh, ayan. Jackpot. Jackpot. Gold, gold, gold. Ayan oh. Oh, ayan. Alang, ganda nito. Pink. Ala, Diyos ko, ganda ko. Ayan pa. Ay, ito yung binigay niya. Ano ba? Oh, la. Oh, diba? Oh, Lodi, ganda nito, Lodi. Tapos may mga bag din. Bag. Oh, diba? Ala, bag, bag. Oh, bag, bag. Wala, bag. Ayan, bag. Oh, diba? Oh. Oh, ayan, oh. Ala, sana all. Oh, diba? Oh, ayan si Lodi Bro Marvin. Oh, ayan, oh. Oh.